का जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह होगा सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा जाता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करने का। 256 का जारी करने के बाद ही यहाँ पे वोट होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। আমরা তো ভোট দিতে পারবোই না, এমনকি যারা বিজেপি সমর্থনকারী আর কি তাদেরকে বলতে পারবো না যে তোমরা ভোট দিতে যাও। কি করে कैसे বলবো? আমরা बोलेंगे? নিজেরাই তো हम लोग সুরক্ষা নেই। खुद सिक्योर नहीं है तो हम किसको सिक्योरिटी देंगे? 2021 সালে আমাদের নওদা পালুন্দির মধ্যে 2021 সালে এমন এমন বাড়িতে এমন অত্যাচার হয়েছে, ঘরের ভাত থেকে শুরু করে ঘরের লাইট অবধি খুলে নিয়ে চলে গেছে। সেসব মানুষকে যদি আমাদের বলা হয় ভোট যাওয়ার জন্য যদি বলা হয়, সেসব মানুষ ভয়ে বেরোতে চাইছে না। আবার কিছুদিন আগে একটা হলো যে আমাদেরই একটা কার্যকর্তা তার মেরে মাথা অবধি এখান থেকে এতটা অবধি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরা